नाज़रीन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। Elected. If no candidate secures more votes than the aggregate votes secured by the other candidates, there shall be a fresh ballot and the candidate who secures the lowest vote shall be excluded. In case of 3 or more candidates securing an equal number of votes for exclusion of one of such candidates, lots will be drawn. The member elected as Speaker and Deputy Speaker shall make an oath before the Assembly in the form set out in the 3rd schedule to the Constitution before entering upon the office. The election will be by secret ballot. The same procedure will be followed by the election of Deputy Speaker. Thank you. Janab Umar Ayub Saab, please make a बिल्कुल जल्दी से। आज किसी को हम नहीं दे रहे थे लेकिन आपने बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जनाब स्पीकर। उठवार के राजा साहब का मेरे साथ एक हलफ था, आपने उसकी पासदारी। जी व्यूअर्स, आप गुफ्तगू कौमी असम्बली के इजलास में नमुंतखब अरकान ने आज हल्फ उठाया है और नाज़रीन आप ये मनाज़िर देख सकते थे। कौमी असम्बली का पहला इजलास पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त से आप ये मनाज़िर देख रहे थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास आज कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ था। एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहते हैं जनाब स्पीकर। हम सब ने जो हलफ उठाया है उस हलफ में ये वाज़े तौर पे है कि हम लोग रूल्स और कानून की पासदारी करेंगे। इस वक्त हमारे पास जनाब स्पीकर ये हाउस नामुकम्मल है और मेरे लर्नड कॉलीग जो कि मानाज बैरिस्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसको एलैबोरेट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 के तहत मैं रूल्स जो आपके सामने इस ऑगस्ट हाउस का अल्हम्दुलिल्लाह ये 4थी बार मैं मेंबर रहा हूं और रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोसीजर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझता हूं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स जिनमें ये खातून आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। लिहाजा जनाब स्पीकर मैं अपने लर्नड कॉलीग को फ्लोर देता हूं आपकी तवस्सुत से। मैं पाकिस्तान की कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ये मैंडेट दिया। जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा कि बैरिस्टर गौर साहब थैंक यू उमर अयूब साहब, आप खुद तो फ्लोर नहीं दे सकते तो जनाब गौर अली खान, बैरिस्टर गौर अली खान, आप मुख्तसर बात कीजिए प्लीज। थैंक्स यू। I want to set good tradition in the house. Yes. I hope you people would appreciate it. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. First of all, we are very thankful to Alhamdulillah. This occasions makes all of us very humble and thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. We made it to this house despite all impossibility it had been made by the forces to us. हमें रोका गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडरों को रोका गया, कन्वेंशन की इजाज़त नहीं, रैली की इजाज़त नहीं, पोस्टर की इजाज़त नहीं, स्टिकर की इजाज़त नहीं, लेकिन अवाम ने गुलामी नामंजूर के आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमें इस घर में भेजा। ये इमरान खान का विजन है जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए और सईन को तक़द्दुस बनाने के लिए और अवामी मैंडेट वापस बहाल करने के लिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है जब आप आईन के मुताबिक ओत उठाते हो। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। बिल्कुल जिनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट है 180 में, इसलिए 180 हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन। जितनी निशान भी लिया गया, रोका भी गया, लीडर को बार 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई और लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी लीडर, पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब यहाँ से
یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, یہ ہمارا زندگی بھر مطالبہ رہے گا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ اس ہاؤس میں کسی بھی کنارے سے کوئی سنیک انٹو دا ہاؤس نہیں کر سکتا, صرف وہ بندہ انٹر ہو سکتا ہے جو پبلک مینڈیٹ رکھتا ہو. پبلک مینڈیٹ کے علاوہ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. پہلی بات تو یہ کہ وہ اس ہاؤس کی تقدس پامال ہوگا اگر وہ لوگ بیٹھے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے کہ وہ اسٹرینجر ہے, جس طرح آپ کے سامنے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نام پہ وہ تو ٹاکے کہتے ہیں کہ فرض نبھاؤں گا. تھینک یو برسٹر صاحب. اسپیکر صاحب ایک منٹ جو پوائنٹ کرنا ہے اس میں آرٹیکل کی مبذول کروانا چاہتا ہوں. پوائنٹ آف آرڈر جو رول 17 ہے اس کے مطابق سب سے پہلے لکھا آرٹیکل 31 میں 53 میں, آفٹر اے جنرل الیکشن the National Assembly shall at the first meeting and the exclusion of any other business elect from amongst its members a speaker and deputy speaker. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو. میں صرف آپ کے سامنے پڑھوں گا آرٹیکل 51. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے نیشنل اسمبلی ہے کیا. نیشنل اسمبلی کا ڈیفینیشن پرووائڈ ہوا ہے آرٹیکل 51(3) میں. اس میں یہ لکھا ہے there shall be 336 seats for the members in the National Assembly including seats reserved for women and non-Muslim. 3 میں لکھا ہے the seat in the National Assembly referred to in class 1 except the seat mentioned in class 4 shall be allocated to each province in the federal capital territory as under. 4th میں لکھا ہے notwithstanding anything contained in class 3 or any other law for the time being in force, the members of the National Assembly from the federal administrative tribe area to be elected shall continue till the dissolution. In addition to the seat referred to, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslim. Thank you. There are, جو میں ریکویسٹ, there are 60 women seats and there are 10 seats for non-Muslim. وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے. وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے. اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ہماری 23 MNAs are supposed to come. تھینک یو بیرسٹر صاحب. آپ کا ویو آگے کہ ان تک یہ مؤخر ہو جب تک وہ نہ آئے. اور الیکشن کمیشن کے خلاف آپ رولنگ دیں. میرے آپ سے یہ استدعا. تھینک یو. آپ تشریف رکھیں. جناب خواجہ محمد آصف صاحب, ایک اچھی ٹریڈیشن بنائیں, آپ سنیں آرام سے. نو گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی پلیز. گیلری سے کوئی آواز نہیں اٹھے گی, کوئی نعرہ بازی نہیں ہوگی. دیکھیں آج پہلا دن ہے نئی اسمبلی کا, اچھی روایات کے ساتھ چلیں آگے. آپ تشریف رکھیں پلیز. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. فلور ہیز بین گیون. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا. آپ کا ویو پوائنٹ سنا گیا. آپ کا ویو پوائنٹ سنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب اسپیکر, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا تھا. بیرسٹر صاحب جب آپ نے تقریر کی ہے تو کسی نے ڈسٹرب نہیں کیا. پلیز چپ کرو. نہیں, آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. آپ بات تو سن لینا. دیکھیں یہ پارلیمان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے ایک بات کی ہے اس کا جواب سن لیں. صبر سے سنیں, کوئی بات. آپ کو پھر موقع دیں گے, پھر آپ کو فلور دیں گے, پھر آپ بات کریں. آپ ابھی بیٹھ جائیں. بیرسٹر